Morning guys, so nandito pala kami sa Maria Cristina, papunta ng Maria Cristina guys, sa Sibutad. Kita mo naman yung daan dito guys, hindi po, kung mahinang nilalang ka, hindi ka talaga makaahon. Sabi, subida purbida. So natin guys, nagkut-kut ang bako guys. Natin guys, ay kami guys kay ginaong kay guys. Sumantag siminto na guys. Grabe. So gamay na lang dito. Ano? Yan yun. Grabe. Anin na lang dito siya guys. Parang mahuman guys. Ayun o, Maria Cristina. Paingon og Sibutad. Today guys, kay matapig dapitan guys, payo mo cellphone. Sabi ka sa bidahon. Lugar tinik. So, ate guys, good evening guys, thank you for watching guys.